Vidite, Forum ne radi u polju neformalnog obrazovanja. Meni je to jako bitno kažem da je to vrlo bitan aspekt. 2002. godine kad smo mi počeli da radimo u Crnoj Gori, toga je bilo jako malo. I tada pamtim i mi to navodimo i kao neku anegdotu, su govorili da smo mi sekta neka koja se okuplja, šedi u krugu, priča nekakve priče, pa smo morali da ubeđujemo zajednicu lokalnu, da to baš nije tako, da nas je situacija mnogo drugačija. Tako mi koristimo metodologiju neformalnog obrazovanja koja je strukturirana, koja je jasna, ali mladim ljudima pruža da na kreativan i interesantan način prođu neke teme. Što pruža međunarodna? Koje teme? Za nas su aktuelne, uvijek aktuelne teme, ja mislim za cjelokupan region, a po nalazima našeg istraživanja moraju biti još više zastupljene su tolerancije, prihvatanja, različitosti, nediskriminacije i svih tih stvari. Sad i poštovanje ljudskih prava. Sad o tome se jako puno govori i to više zvuče i kao floskule meni nekad kad govorite radimo toleranciju i sve to, ali stvarno jeste to problem. Ciljna grupa za ovo istraživanje, a vi ćete me razumijeti, iskoristit ću tu riječ jer ne znam našu, mainstream mladi ljudi su bili. Znači nismo dobili grupacije marginalizovanih mladih, nego baš smo dobili grupacije mainstream mladih koji uče u gimnazijama i slično. I oni imaju jako veliki broj informacija i jako veliki otpor prema svemu različitom. I zbog toga ja mislim da edukacije na ove teme, da se vratim na to, tolerancije, prihvatanja, da su jako bitne. Upravo su ti, da su prisutni regionalni kontakti, da ima više, mislim da je ova recimo regionalna kancelarija za saradnju mladih, evo vidjet ćemo kako će to sve da funkcioniše, za sad je to krenulo nekim finim tokom, sve zemlje su uključene, vidjet ćemo kako će dalje da ide, bit će prilike, oni će podržavati te regionalne inicijative, ali ono što mislim da je važno jeste da što više ima regionalnih inicijativa i da se stavlja akcenat na partnerstva i da mladi ljudi dobijaju priliku da se sretnu sa vršnjacima iz svog regiona. Pri tome ne mislim na mlade ljude jedne te iste. I to je jako bitno, pogotovo kad je u pitanju, ja kažem, civilni sektor. Ne mislim da se šalju stalno isti ljudi koji stalno idu na iste aktivnosti. Mislim da je bitno privući mlade ljude koji nikad nisu bili u nekoj zemlji i dati im priliku da odu, da vide, da se upoznaju sa svojim vršnjacima, da provedu neko vrijeme zajedno i da upoznaju njihovu kulturu i da vide da to nije nikakav tabu, da to nije ništa drugačije od njih. I ja uvijek naglašavam uloga lokalnih samouprava je također velika, nije to samo vlada, jeste naravno vlada, ali i lokalne samouprave koje moraju da imaju neke mjere zapošljavanja mladih, a da krenemo od toga da imaju prvo lokalne planove, akcije za mlade, da imaju lokalnu omladinsku politiku razvijenu, pa da kroz te mjere neke prepoznaju što je potrebno uraditi za mlade ljude. Mislim da je to polje zapošljavanja. Nama je polje zapošljavanja kod mladih prepoznato i novom nacionalnom strategijom za mlade koja je usvojena prošle godine i aktualna će biti do 2021. godine i tu imaju i neke mjere koje se tiču podsticanja mladih i na preduzetništvo i na samozapošljavanje, razvoj tih soft skills koje su aktualne, koje mogu pomoći, pa onda rad dosta sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, pa lokalnim zavodima za zapošljavanje. Znači, jako puno je mjera, da kažem, za to, ali mislim da i socioekonomska situacija u Crnoj Gori nekako doprinosi cjelokupnom stanju kad je zapošljavanje mladih u pitanju. Mi ne pretendujemo na to da naši mladi prođu naše obuke i onda su spremni i zaposlit će ih odmah nakon toga. Definitivno ne. Oni kod nas razviju neke vještine koje su im definitivno potrebne za rad, a koje mi procjenjujemo ne razvijaju se tokom formalnog obrazovanja. Kao što su te praktične vještine i komunikacije, i transformacije konflikte, i timskog rada, i predstavljanje sebe, predstavljanje drugih, i prezentacije, i javnog nastupa. Sve te neke stvari koje njima mogu da budu korisne, da budu konkurentni na tržištu rada. Tako da naš opseg djelovanja jeste samo to jedno polje, ali mislim u sinergiji sa ostalima da to može da da neke rezultate i da definitivno promjena ovo što sam rekla osnovnog sistema obrazovanja i nekako jasnija ta politika zapošljavanja mladih. Sad ne govorim za ostale kategorije, govorim isključivo za mlade koji su po našem zakonu o mladima koji smo isto usvojili prošle godine kategorije od 15 do 30 godina. Što znači da vlada mora da ima jasnu potrebu za kadrovima pa da se zna, upisuje određeni broj ljudi na taj fakultet jer će im biti potreban taj kadar, jer ako vi imate, mislim, to je prosta matematika, ako vama je potrebno 15 ljudi na jednom mjestu, vi ih imate 100, jasno da će neko da ostane bez posla i da traži neke druge alternative, da se prekvalifikuje i slične stvari.
To što ja stvarno mislim jeste razvoj projekata koji će da doprinesu da se mladi prvo postanu vidljiva kategorija za zapošljavanje i da ne bude situacija, u Crnoj Gori je to problem, mladi hoće da rade, a oni kažu morate da imate iskustvo biste radili, ali oni to iskustvo neđe moraju da steknu, znači moraju da imaju mogućnost da steknu to iskustvo, znači morate prvo to da im omogućite, da imaju neku praksu, da steknu neko iskustvo, a kod nas ih dosta odbijaju na to, znači nemate iskustva, ne možete da radite. Tako da on, znači, kad je završio fakultet, spreman je za tržište rada, ali neće nikoga zaposli jer mu traže godine iskustva prije toga. To je apsurd. Ja mislim da na regionalnom nivou sve što sam već pomenula jeste saradnja organizacija civilnog društva uz obavezno partnerstvo institucija sistema. Mi imamo opštinu Tivat, recimo, koja je otvorila omladinski klub i zaposlila prvog profesionalnog omladinskog radnika. I vi automatski imate da je problem mladih njima na agendi. Oni su mlade prepoznali kao kategoriju, oni su dodijelili prostor za omladinski klub. Tu rade obučeni ljudi, znači omladinski radnici koji su završili edukaciju, koja stvarno to zanimanje, aktualno zanimanje, i omladinski radnik i aktiviste. Forum je jako puno radio na profesionalizaciji toga i na usvajanju i mogu da se pohvalim da smo ove godine i dobili zanimanje omladinskog aktiviste kao zvanično usvojeno, tako će ljudi kod nas moći da se za to obučavaju i da rade profesionalno sa mladima. Mislim da je primjer, recimo, taj da se od toga krene da opština prepozna mlade kao kategoriju, dodijeli im prostor za njihove aktivnosti, kreativne, interaktivne i slično. Vi automatski dobijate da mladi razvijaju svoj potencijal, da se osjećaju dobro u svojoj zajednici i da postaju aktivniji jer se sa njima aktivno radi, jer vide da ih zajednica prepoznaje i automatski onda nalaze načini kako tu da ostanu. Mislim da je to recimo jedan jako dobar primjer iz omladinske politike i da sve od toga kreće.